In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे जीके इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 66. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. अच्छे अखलाक में सिर्फ मीठा बोलना ही नहीं बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि उसे मनवाओ या इसे निमटवाओ या उसे भिजवाओ या उसे समझवाओ या इसकी कदर करवाओ या उसे पहचानवाओ या उसका बिल बनवाओ या इसे नाफिज करवाओ या इसे सीधा करवाओ या इसे दोबारा बहाल करवाओ. तो यू मस्ट हैव नोटेड कि इन एग्जाम्पल्स के अंदर हमने काम खुद नहीं करना या किसी दूसरे बंदे को कह रहे हैं, बल्कि उसने भी खुद नहीं करना, बल्कि उसने सिर्फ काज बनना है, काम कोई और करेगा. इसलिए इनको हम बोलते हैं काजेटिव्स. काजेटिव्स का मतलब यही है कि काम वो बंदा खुद नहीं करेगा बल्कि किसी और से करवाएगा. अब चूंकि हमने इसमें ये भी नहीं जिक्र किया भाई किससे करवाओ, या जब हम ये कहते हैं उससे मनवाओ तो इसका मतलब यह है कि भाई वो जिसकी मर्जी ड्यूटी लगाए उसका काम है कि वो किसी से उसको मनवा ले. ठीक है, तो इस तरह के जो जुमले हैं ये इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे. यानी ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी शख्स से कोई काम करवाना चाहते हैं, खुद नहीं बल्कि किसी और से. तो आइए पहले हम इनकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे. लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस हम हर वक्त बोलते हैं, आम बोलचाल में इस तरह के जुमले आते हैं, इसलिए मैंने इनको एक अलग लेसन में शामिल किया है. अच्छा, उसे दोबारा बहाल करवाओ. हैव हिम रीइंस्टेटेड. हैव हिम रीइंस्टेटेड. अच्छा, हैव हिम रीइंस्टेटेड या गेट हिम रीइंस्टेटेड. हैव की जगह पॉजिटिव दोनों वर्ब यूज होते हैं, हैव भी और गेट भी, लेकिन हैव चूंकि पोलाइट लगता है इसलिए हमने हैव का तमाम एग्जांपल में यूज किया है. लेकिन चाहे तो आप हैव की जगह गेट भी यूज कर सकते हैं. गेट हिम रीइंस्टेटेड. रीइंस्टेट जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, यानी किसी को दोबारा बहाल करना, रीइंस्टेट करना. तो रीइंस्टेट वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म है रीइंस्टेटेड. तो उसे दोबारा बहाल करवाओ, हैव हिम रीइंस्टेटेड. उसे प्रमोट करवाओ, हैव हर प्रोमोटेड. अच्छा, अब ये आपकी मर्जी है, हैव हर प्रोमोटेड या हैव हिम प्रोमोटेड. प्रोमोट जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसी को यानी तरक्की देना, प्रोमोट करना, अगली स्टेज पर ले जाना, तो प्रोमोट करना कहते हैं. तो हैव हर प्रोमोटेड. अच्छा, उसे सबकदोश करवाओ, यानी उसे अपना फारिग करवाओ काम से. सबकदोश करना तो मतलब उसको फारिग करना होता है. हैव हर रिलीव्ड. हैव हर रिलीव्ड. तो रिलीव जो है ना किसी को सबकदोश करना या फारिग करना. या अगर आदमी है तो हैव हिम रिलीव्ड, हैव हिम रिलीव्ड. या उन्हें डांट पड़वाओ, हैव देम रिप्रिमांडेड. अच्छा, यहाँ स्कॉल्डेड का लफ्ज, स्कॉल्ड तो आम डांट होता है, ये असल में सरजनश होती है. ऑफिशियली जो किसी को डांट पड़ती है, यानी सरकारी तौर पर कोई गलती हो जाए तो उसको कहते हैं भाई इसको सरजनिश करो, इसको डांट पड़नी चाहिए. तो हैव देम रिप्रिमांडेड यानी उन्हें डांट पड़वाओ या उन्हें उनकी सरजनिश करवाओ. तो हैव देम रिप्रिमांडेड या गेट देम रिप्रिमांडेड. रिप्रिमांड का माने होता है डांटना या सरजनिश करना. तो रिप्रिमांडेड थर्ड फॉर्म है. अच्छा, इससे दोबारा रंगवाओ, यानी कोई चीज़ खराब है तो इससे दोबारा रंगवाओ. तो हैव इट रीपेंटेड. हैव इट रीपेंटेड या गेट इट रीपेंटेड. या इसे सीधा करवाओ, कोई चीज़ टेढ़ी हो ना कहते हैं इसे सीधा करवाओ भाई. तो हैव इट अलाइंड. अलाइन का मतलब होता है जैसे गाड़ियों की कहते हैं ना इनकी पहियों की अलाइनमेंट होगी, ये अलाइन किया, इनको सीधा करवा लें. तो हैव इट अलाइंड या गेट इट अलाइंड. इसे तेज करवाओ, जैसे छुरी वगैरह होती है या चाकू है. तो हैव इट शार्पेंड या गेट इट शार्पेंड. तो शार्पन होता है तेज करना किसी चीज को, उसकी थर्ड फॉर्म है शार्पेंड. इसे मुरम्मत करवाओ, हैव इट मेंडेड. हैव इट मेंडेड. ये अक्सर हम मेंड जो होता है ये क्लोथ्स के लिए, शूज के लिए हम लफ्ज ज्यादा यूज करते हैं, मेंड मुरम्मत करना. तो हैव इट मेंडेड या गेट इट मेंडेड. इसे पहुंचवाओ, यानी कि आपने पहुंचवानी है कोई चीज, तो कहते हैं भाई इसे पहुंचवाओ ना. तो हैव इट डिलीवर्ड. हैव इट डिलीवर्ड. डिलीवर होता है कहीं पहुंचाना कोई चीज. या गेट इट डिलीवर्ड, इसे पहुंचवाओ भाई. उसे समझवाओ, हैव हिम एक्सप्लेन टू. चूंकि यहां पर यानी मकसद यह है कि हैव इट एक्सप्लेन टू हिम, लेकिन अक्सर हम इतना कह देते हैं हैव हिम एक्सप्लेन टू. या फीमेल है तो हैव हर एक्सप्लेन टू, उसे समझवाओ भाई. इसके साथ हम प्रपोजिशन भी यूज करते हैं. इसे दोबारा लिखवाओ, हैव इट रीरिटन. हैव इट रीरिटन या गेट इट रीरिटन. तो रीराइट होता है दोबारा लिखना किसी चीज को. रीराइट की
ری رائٹ, ری روٹ, ری ریٹن. اس کی تصدیق کرواؤ, ہیو اٹ ویریفائڈ یا گیٹ اٹ ویریفائڈ. اچھا ویریفائی فرسٹ فارم ہے تو وائی کو ہٹا کر ہم نے پھر آئی ای ڈی لگاتے ہیں سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم بنانے کے لیے. ہیو اٹ ویریفائڈ یا گیٹ اٹ ویریفائڈ. ویریفائی کا مطلب تصدیق کرنا ہوتا ہے. اسے قائل کرواؤ بھائی, ہیو ہم کنونسڈ یا ہیو ہر کنونسڈ, یعنی آگے میل ہے تو ہیو ہم کنونسڈ. اچھا کنونس کرنا تھا کسی کو قائل کرنا تو اس کی تھرڈ فارم کنونسڈ ہے, تو ہیو ہر کنونسڈ یا ہیو ہم کنونسڈ یا گیٹ ہم کنونسڈ. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہیو کی جگہ ہم گیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اسے منواؤ بھائی, ہیو ہم ٹاک انٹو اٹ, یعنی ٹاک اس کی جو اسے بات چیت کر کے اس کو اس پہ راضی کرو. یا فیمیل ہے تو ہیو ہر ٹاک انٹو اٹ یا گیٹ ہم ٹاک انٹو اٹ یا گیٹ ہر ٹاک انٹو اٹ. اسے یقین دلواؤ بھائی, ہیو ہم اشورڈ یا ہیو ہر اشورڈ. اچھا میل کے لیے ہم ہیم لگاتے ہیں, فیمیل کے لیے ہم ہر لگاتے ہیں. یا گیٹ ہم اشورڈ یا گیٹ ہر اشورڈ. اشور ہوتا ہے یقین دلانا کسی کو, اشور کرنا, اور اس کی تھرڈ فارم اشورڈ. اس کی قدر کرواؤ, ہیو ہم اپریشیٹڈ. اپریشیٹ کرنا تھا کسی کی قدر کرنا, یا ہیو ہر اپریشیٹڈ یا گیٹ ہم اپریشیٹڈ. اچھا بھائی اس کی عزت کرواؤ نا, ہیو ہم ریسپیکٹڈ یا ہیو ہر ریسپیکٹڈ, یعنی میل کے لیے ہم, فیمیل کے لیے ہر. اور اگر یا گیٹ ہم ریسپیکٹڈ, اسے یاد دلواؤ نا, ہیو ہم ریمائنڈڈ. ریمائنڈ ہوتا ہے کسی کو یاد دلانا, یا فیمیل ہے تو ہیو ہر ریمائنڈڈ یا گیٹ ہم ریمائنڈڈ. بھی اس کی ادائیگی کرواؤ نا, ہیو اٹ پیڈ فار. ہیو اٹ پیڈ فار یا گیٹ اٹ پیڈ فار. پے کی سیکنڈ فارم پیڈ, تھرڈ فارم ہی پیڈ ہوتی ہے. اس کا بل بنواؤ, ہیو اٹ بلڈ. بل ایز اے ورب یوز کیا ہم نے, ہیو اٹ بلڈ یا گیٹ اٹ بلڈ. اس سے بھجواؤ, کوئی چیز کہتے ہیں اس سے بھجوا دو, کوئی لیٹر وغیرہ تو ہیو اٹ ڈسپیچڈ. ہیو اٹ ڈسپیچ, ہم پارسل وغیرہ یا جو لیٹر وغیرہ اس کو ڈسپیچ کرتے ہیں. یا گیٹ اٹ ڈسپیچڈ, اسے بھجواؤ. اچھا اسے تبدیل کرواؤ, ہیو اٹ ایکسچینجڈ. ہیو اٹ ایکسچینجڈ یا گیٹ اٹ ایکسچینجڈ. تو ایکسچینج کرنا جو ہے نا وہ تبدیل کرنا ہوتا ہے, ایکسچینج کرنا چاہیے. اسے نمٹواؤ, یعنی کام کو ختم کرواؤ, نمٹواؤ. یا ہیو اٹ سارٹڈ آؤٹ. ہیو اٹ سارٹڈ آؤٹ یا گیٹ اٹ سارٹڈ آؤٹ. اسے نافذ کرواؤ, یعنی کوئی قانون ہو یا کوئی اصول ہو, کوئی رول ہو تو کہتے ہیں نا ہیو اٹ امپلیمنٹڈ. ہیو اٹ امپلیمنٹڈ یا گیٹ اٹ امپلیمنٹڈ. امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نافذ کرنا, یعنی لاگو کرنا, امپلیمنٹ. تو اس کی تھرڈ فارم امپلیمنٹڈ. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ کہ ہم نے ہیو کے بعد آبجیکٹ یوز کیا اور آبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہے. کیپ ان مائنڈ کہ یہاں پر ہیو کی جگہ ہم گیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو کازیٹیو سینٹنسز جو ہوتے ہیں یہ وہ جملے ہوتے ہیں جن میں ہم کام خود نہیں کرتے بلکہ کسی سے کام کرنے کو کہتے ہیں, بلکہ وہ بھی خود نہیں کرتا, وہ کسی اور سے کرواتا ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا بھی چائے بنواؤ, تو اس کا مطلب کہ وہ خود نہیں بنائے گا, وہ بنوائے گا, کسی اور سے بنوائے گا. تو اس طرح کے جو جملے یہ کازیٹیو ہوتے ہیں, اور یہ جو جملے ہم نے اس لیسن میں پڑھے ہیں very commonly we use them. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.